Jua mambo haya ya kusaidie kulinda mume wako, na mume ambaye utajua leo nini ambayo mke wako atafanya ili akulinde, na wewe ujiangalie, wewe ambaye unayelindwa utajipa mwelekeo gani? Jambo la kwanza, mwanamke atamlinda mume wake kupitia chakula. Mwanamke ambaye hajui kupika chakula hastahili kuolewa. Tuko pamoja? Na kuna wanawake wengi ni wauaji, sio wauaji tu wa kwenda wanachomana visu wanapigana masasi, lakini wanaua waume zao na watoto wao kwa kuwapa chakula vibaya. Je, wewe ni mpishi mzuri? Kama kuna vitu ambavyo wanaume wanapenda, wanawake wanaojua kupika chakula. Na wanaume wengi hawali nyumbani kwao, wanaenda kula kuma restaurant sababu wanajua kule njoo wanapika ya utamu kushinda wapi. Mwanamke mzima unapiga sambaza za 1000 francs za 2000, unatia hamo jage mbili zote za mai, kisha zinakuwa zinatembea tembea, zishakufa lakini zishakalangiwa, lakini zingali zinapiga mifyatu mule ndani. Wanaweza sia tena ama musipi na banairoa tena kusoko. Unaenda kumeza ya viungo viko nakwambia hii njoo kiungo ya bia ya kutia msombe. Hiki nakio ni nini? Si hivi njoo viko vinavimbisha watu matumbu hivi. Uende jaribu. Hivyo njoo bwana yako anafataka kule ku restaurant. Jua kupika chakula kizuri, na ukipike kwa mpango. Leo unakula wali maragi, kesho tena wali maragi, kesho yake tena jua huyo akipiga sombe, wali maragi tu njoo inakuyaka kila siku. Kama hujui, semesha jirani yako, mwambie mie kitu fulani nisaidie. Wala jirani ni mbali, rudi uende kwa mamako. Mama alikuwa anapiga chakula fulani. Na mama ambao mko hapa leo umeingia katika desturi za kudekesha watoto, mtalia siku za usoni. Ninawaambia ukweli. Mtoto wangu angali mdogo, hawezi, zile kazi ni za mfanyakazi, anapiga. Fundisha mtoto wako kupika chakula. Angali mdogo apike chakula vizuri. Mimi ninakumbuka hata wakati fulani mama yangu alikuwa anapika chakula, akamfundisha dada yangu. Wakati fulani baba anakuja anakula. Alafu akasahau. Mama Lite, leo umepika vizuri. Kumbe ni nani? Msichana. Akamwambia nimepiga vizuri, sawa ibaki. Akaenda akamwambia dada, umefanya vizuri. Muwafundishe kupika. Wanaume watawakimbia kesho endapo watakuta hawajui kupika. Na ndio hao wasichana ambao bangali tu mfiansai alishaanza ambia wanake hatutakosaka mfanyakazi mnyumba. Anajua tukimkosa tu nakamatiwa. Tena utafute mfanyakazi mwenye alifanyaka nutrition, utafute wala mwenye alishazoea kufanya hizo kazi sana. Usitafute mwenye hayatumikaka hata fasi fulani, utafute mwenye alishazoea, jua anayua nitakamatiwa. Mwambie tu sitaki mfanyakazi, sitaki nini, mimi na wewe finish. Jasho itamtoka kumeno. Jambo lingine la pili ni usafi. Kuna mambo 7 ambayo inaonyesha usafi kwa mwanamke. Usafi pia unalinda mume wako. Chakula ndio, anaweza kuwa anatoka hata Birere anakia kula kituku, jua anayua kwake bibi yake anapigaka chakula ya bien. Na pale umemwekea ulinzi, anaweza enda kule ku restaurant, anakutana na kamama kamule mu restaurant, kanaanza muongelesha vingine na anamubeba. Hiyo imufanye asiwaze kutoka kwake.
Mawazo yake yote iwe nyumbani. Na hata usafi pia, nimeongea sana kuhusu usafi, nimeongea sana leo, tena ninarudia. Kuna mambo 7 inayoonyesha kwamba mwanamke ana usafi. Kwanza, usafi kuanzia kwake yeye mwenyewe.